নমস্কার, আমি স্মরণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतला बकुलतला विष्णुपुर। আপনারা ऑनलाइन और ऑफलाइन দুই সিস্টেম শাড়ি নিতে পারবেন। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते हैं। बुकिंग नंबरটা আমরা একটু শো করছি, তোমরা দেখে নাও। बुकिंग नंबर मैं शो कर रही हूँ। ऊपर नंबरটাতে व्हाट्सएप হবে আর নিচের নাম্বারটাতে কল হবে। ऊपर के नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और नीचे के नंबर पे कॉल है, ठीक है। আচ্ছা, कॉल टाइम সকাল 10:30 থেকে দুপুর 2টো, বিকেল 5টা থেকে রাতে 9টা। कॉल टाइम है सुबह के 10:30 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, शाम के 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, ठीक है। ফার্স্ট শাড়িটা দেখাচ্ছি। এই থাকছে শাড়িটা। আজকে কিছু रेप्लिका স্বর্ণচুরি দেখাবো। আজ कुछ रेप्लिका স্বর্ণচুরি साड़ीज दिखाएंगे, ठीक है। তোমরা চাইলে অফলাইন এসে দেখে নিয়ে যেতে পারো। आप चाहते तो आके देख के ले सकते हैं, ठीक है। বিষ্ণুপুরে আমাদের আউটলেট। এই থাকছে বাড়িতেই সব। এই থাকছে, ঠিক আছে। কালারটা দেখো, नेवी ब्लू সাথে কন্ট্রাস্টে থাকছে। नेवी ब्लू के साथ कॉन्ट्रास्ट पे रहेगा। एकदम प्योर लुकिंग শাড়ি, एकदम प्योर लुकिंग শাড়ি है। मटेरियल भी उसकी तरह प्योर है, কাতানের মতো পিওর, মানে सॉफ्ट থাকবে। ये পাচ্ছ ব্লাউজ পিসটা। इसका ব্লাউজ পিস কন্ট্রাস্ট पे आपको मिल जाएगा, ঠিক আছে। জরির কোয়ালিটি খুব ভালো, খুব যে শাইনি চকচকে হবে সেরকম না। একটা সোবার লুকিং শাড়ি, ঠিক আছে। শাইনিং এর মধ্যে, মানে স্বর্ণচুরির গর্জাসের মধ্যে এটা পাচ্ছ তোমরা। টু কত দাম আছে এটা? এই তো 2250 থাকছে এটা তোমার সিওডি রেট। 2150 থাকছে এটা তোমাদের প্রিপেড রেট, ঠিক আছে। এগুলো কিন্তু বিভিন্ন রকমের রেঞ্জের হয়, বিভিন্ন রকমের কোয়ালিটির হয়, ঠিক আছে। কিছু কম রেঞ্জেরও আছে, আগে আমি সেগুলো দেখিয়েছি, কিন্তু তার ফিনিশিং এত ভালো নয়, ঠিক আছে। उसका फिनिशिंग इतना अच्छा नहीं है। যাতে प्योर টা লাগে, इससे क्या होता है, प्योर लगे ऐसा, तो वो अच्छा होगा। मतलब वो थोड़ा सा हाई रेंज होगा तो अच्छा होगा। মানে তোমরা জুয়েলারির ক্ষেত্রেও দেখেছো যে ইমিটেশনের গোল্ডেন জুয়েলারি অনেক রকম হয়, কিন্তু যেগুলো পিওর লুকিং লাগে সেগুলো প্রচন্ড এক্সক্লুসিভ রেট হয়। সেক্ষেত্রে এটা সেরকমই ধরনের একটা জিনিস, যে प्योर लुकिंग লাগবে, प्योर लुकिंग लगेगा ज्यादातर। फिनिशिंग इसका इतना अच्छा है, जरी का क्वालिटी अच्छा है, कपड़े का क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। এই থাকছে এটা তুতার সাথে রানী দিয়ে কম্বিনেশন থাকছে। তুতা के साथ साथ आपको रानी के साथ কম্বিনেশন मिलेगा। ব্লাউজ পিসটা তোমরা রানীতে পাচ্ছ, বর্ডারটা রানীতে পাচ্ছ। এই থাকছে পিসটা, ঠিক আছে। इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। टू टू এখানে কিছু আছে ওই ফোনে। 2250 থাকছে সিওডি, 2150 থাকছে প্রিপেড, ঠিক আছে। কালার কম্বিনেশন গুলো জাস্ট দেখো, কালার কম্বিনেশন দেখি বহুত ज़्यादा बढ़िया है, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। ये থাকছে একটা पर्पल সাথে रानी कॉम्बिनेशन। ये पर्पल के साथ आपको मिल जाएगा रानी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। এই থাকছে বডি পোর্শনটা। इस तरह से पूरा बॉडी पोर्शन है, फ्रंट टू एंड কাজ থাকবে, ঠিক আছে। এক হাত ছেড়ে, মানে শাড়ির জাস্ট ফার্স্ট ফোল্ডটা এক হাত ছেড়ে বাকিটা পুরো কাজ থাকছে। आंचल पोर्शनটা একদম লাগছে পিওর, ঠিক আছে। একদম পিওর लगेगा देखने में। ব্লাউজ পিসটা তোমরা পাচ্ছ কন্ট্রাস্টে, সেম রেট 2150 থাকছে প্রিপেড, আর 2250 থাকছে সিওডি। জাস্ট কালার কম্বিনেশনটা দেখো, इसका कलर देखिए, एकदम अनकॉमन कलर একটা, एकदम कलर जो है ना अनकॉमन कलर है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। ভীষণ ভীষণ সুন্দর পিসটা। জাস্ট ডুয়াল শেডটা দেখো, ঠিক আছে। सिर्फ डुअल शेड देखिए। এই হচ্ছে আঁচলটা, इसका पल्लू है, इसका ब्लाउज है। পুরোটাই থাকছে ডুয়াল শেডে। আঁচলটাতেও কিন্তু অরেঞ্জ আর রানী দিয়ে ক্রস থাকছে, প্রপার অরেঞ্জ নয়, ঠিক আছে। এই থাকছে পিসটা। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। 21 2150 থাকছে প্রিপেড, আর 2250 থাকছে সিওডি। কিছু আসছে কি এদিকে? মনে হচ্ছে মাধবগঞ্জের। হয়ে গেল যে, তাড়াতাড়ি করো। এই থাকছে আরো একটা সুন্দর কালার, एक बहुत सुंदर सा कलर है। इसका बॉर्डर बहुत ज्यादा अच्छा है, এর বর্ডারটা ভীষণ সুন্দর, ঠিক আছে। এই হচ্ছে বর্ডারটা। इस तरह से आपको बॉर्डर जाएगा।
আর এই হচ্ছে তোমাদের শাড়িটা। জাস্ট শাড়িটার কম্বিনেশনটা দেখো, ব্লাউজটা রেড কালারে পাচ্ছ। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। 2150 প্রিপেড, 2250 সিওডি। বাবা চলে এলো মনে হচ্ছে, ছোট ছোট আসছে নাকি বলে? হ্যাঁ বিশাল হবে না, এই তো শুরু করেছি। এটা এটা থাকছে তুতার সাথে রানী कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये तुता और रानी कलर का कॉम्बिनेशन है, भीषण सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर है শাড়ি। ये হচ্ছে আঁচলটা, इसका पल्लू है, ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে। এই থাকছে পিসটা, এই থাকছে শাড়িটা। কিছু বেরিয়েছে, কি শব্দ হচ্ছে? ও ভালো লাগলে স্ক্রিনশট না হোয়াটসঅ্যাপ করো। সেম রেট 2150 প্রিপেড, 2250 সিওডি। अच्छा এরপর যাব পরের অপশনটাতে। अब जाएंगे दूसरा ऑप्शन, এটা একটু বেশি কাজে থাকছে। ये थोड़ा सा ज्यादा काम का रहेगा। শুধুই মাইক বাজছে, দেখে নাও একদম পিওরের लुक, एकदम प्योर का लुक है, ठीक है। কাপড় কোয়ালিটিও প্রচন্ড ভালো, कपड़ा का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। रेड बॉर्डर থাকছে, बॉटल ग्रीन कलर কাজ থাকছে, ফুল बॉडी टेम्पल থাকছে, पूरा बॉडी टेम्पल पे जाएगा। और ये जाएगा इसका पल्लू, আঁচলটা পাচ্ছ এটা। আর এই থাকছে ফ্রন্ট লুকটা। যারা গর্জাস নিতে চাইছো তারা অবশ্যই নিয়ে নাও। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস। মানুষকে ডিস্টার্ব করা ওনলি থাকছে এটা হচ্ছে 2350 সিওডি, 2250 প্রিপেড, ঠিক আছে। 2350 সিওডি, 2250 প্রিপেড। এটা একটা আনকমন কালার, মানে এটা হচ্ছে তোমাদের কালারটা হচ্ছে ডার্ক পিকো গ্রিন, ঠিক আছে। পিকো গ্রিন का एकदम ডার্ক শেড है, ভীষণ ভালো দেখতে। রেড কালার দিয়ে বর্ডার থাকছে। হ্যাঁ 2350 আছে এটা। এটা 100 টাকা বেশি। आंचल इसका पल्लू है, ठीक है। ये इसका ब्लाउज पीस रहेगा, कॉन्ट्रास्टे ब्लाउज पीस पाচ্ছ। এই থাকছে ফ্রন্টটা। 2350 সিওডি, 2250 प्रीपेड। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। पसंद है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। एकदम अनकॉमन कलर शेड, ডুয়াল টোনে থাকছে, ডুয়াল টোন पे रहेगा, ठीक है। এটা থাকছে তোমাদের রানীর সাথে ऑलिव ग्रीन দিয়ে क्रॉस, रानी और ऑलिव ग्रीन कलर का इसका क्रॉस रहेगा। ये থাকছে ফুল বডিটা, इस तरह से आपको पूरा बॉडी मिलेगा। আর এই থাকছে তোমাদের আঁচল পোর্শন, इसका आप देख सकते हैं पल्लू है, जस्ट আঁচলটা দেখো। এই হচ্ছে ব্লাউজটা, इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। জাস্ট স্ক্রিনশট না হোয়াটসঅ্যাপ করো। বিয়ে বাড়ির সিজন এই ধরনের শাড়িগুলো প্রচন্ড ভালো লাগবে। इस टाइप का साड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा, और उसके साथ कम रेंज पे भी होगा। এই ধরনের পিওরের শাড়ি নিতে গেলে মোটামুটি 12,000-এর উপরে তোমাদের রেট চলে যাবে। শুধু মাইকটা যাচ্ছে, তাই তো টুটু দুষ্টু বললো। এই থাকছে, ঠিক আছে। इस तरह से जाएगा पीस, बहुत এটা আছে। এই থাকছে শাড়িটা, দেখে নাও। এটাও একটা ডুয়াল টোন, येलोর সাথে ব্লু দিয়ে ক্রসে থাকছে। येलो और ब्लू कलर का ये क्रॉस रहेगा। ये इसका पल्लू है, ভীষণ সুন্দর। আঁচলটা থাকছে। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, इसका ब्लाउज পিস का पार्ट है। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। 2250 থাকছে প্রিপেড, 2350 থাকছে সিওডি। अच्छा এরপর যাচ্ছি আবারও একটা সুন্দর কালার, फिर से और एक सुंदर सा कलर दिखाएंगे, ठीक है। দারুণই সুন্দর দেখতে কালারটা, ডুয়াল টোনের উপর থাকছে। রেড এর সাথে গ্রিন দিয়ে ক্রসে যাচ্ছে। रेड और ग्रीन कलर का ये क्रॉस पे जाएगा। आंचल इसका पल्लू रहेगा, ठीक है। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিস, রেড কালার দিয়ে ব্লাউজ পিস। হ্যাঁ ঝকঝকে। এই থাকছে শাড়িটা, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। 2250 থাকছে প্রিপেড, 2350 থাকছে সিওডি। এটা থাকছে ক্রিমের সাথে অরেঞ্জ দিয়ে কম্বিনেশন, क्रीम के साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, जो बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। ये শুধু লড়ি দিচ্ছে এটা। তা হালকা শাড়ি হোক আর ভারী শাড়ি হোক সবই লড়ছে। এই থাকছে, ঠিক আছে। इस तरह से जाएगा साड़ी, बहुत ज्यादा सुंदर है।
ক্রিম শেডের মধ্যে থাকছে। কেমন লাগছে অবশ্যই একটা ছোট্ট করে কমেন্টে জানিও। जो आंचलটা इसका पल्लू है और ये जाएगा बॉडी पर। ठीक है, শাড়িটা জাস্ট সফটনেসটা দেখো, শাড়িটা সফটনেস দেখিए। আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा, এরপর যাব আরো কিছু কালেকশন, फिर से जाएंगे और कुछ कलेक्शंस। अच्छा, এটা থাকছে একটা হট পিঙ্ক কালারে। ये हॉट पिंक कलर का रहेगा। এটা सिंगल कलर टोने থাকছে, ये सिंगल कलर टोन पे रहेगा और इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है। এই ডিজাইনটা কিন্তু একটু আলাদা, জাস্ট ডিজাইনটা দেখো, আলাদা মানে দারুণ সুন্দর। ডুয়াল টোন মানে অরেঞ্জ আর একটা রানী দিয়ে ক্রসে যাচ্ছে, রয়্যাল ব্লু কালারের মিনাকারি। কেমন লাগছে শাড়িটা? এই থাকছে বডিটা, পুরোটা শাড়িটা এরকম প্যানেল করে ডিজাইন থাকছে। ঠিক আছে, পুরো শাড়িতে প্যানেল ডিজাইনে জাস্ট একদম পিওর লুকিং শাড়ি, একদম পিওর লুকিং এ। এই পাচ্ছ ব্লাউজ পিসটা 2250 থাকছে সিওডি, 2150 থাকছে প্রিপেড। এরপর যাচ্ছি একটা ডুয়াল টোন शेड, जाएंगे डुअल टोन का शेड। ठीक है, এটাও একটু ডিফারেন্ট টাইপের শাড়ি। ये भी एक डिफरेंट टाइप का साड़ी है, जैसे कि ये इसका बॉडी ना प्लेन है, এটার বডিটা তোমরা প্লেনে পাচ্ছ, একদম ডিফারেন্ট কালার। এটা হচ্ছে তোমাদের রানীর সাথে মানে অরেঞ্জের সাথে সি গ্রিন দিয়ে क्रॉस, এটা कुंचीटाते पाচ্ছ। ठीक है, प्लेट पोर्शन पे आपको ये स्ट्राइप जाएगा। ठीक है, प्लेट पोर्शन के साथ पूरा मतलब हाफ नीचे का ये पूरा स्ट्राइप पे जाएगा, पूरा বোঝা যাচ্ছে ক্লিয়ার? अच्छा, बाकीটা এরকম প্লেনে পাচ্ছ, बाकी आपको इस तरह से प्लेन पे मिलेगा और एक थीम जाएगा साड़ी के पल्लू पे। देखिए একদম আঁচলটা একদম থিম আগেকার দিনের ডিজাইনের মতো। যে ব্লাউজ পিসটা তোমরা রানিং এ পাচ্ছ। ঠিক আছে, এই থাকছে পিসটা 2250 থাকছে সিওডি, 2150 প্রিপেড। এটার কয়েকটা কালার অপশন আছে। এটা এটা থাকছে ব্লু পিকক ব্লू कलर। ये पिकॉक ब्लू कलर का शेड है जो बहुत सुंदर है, भीषण सुंदर। এটা কোন দিকে খুলে সব আলাদা আলাদা ভাঁজ। ঠিক আছে, এই হচ্ছে বডি পোর্শনটা, টোনটা বোঝা যাচ্ছে ডুয়াল টোন হালকা। এই থাকছে একটা ডুয়াল টোন, দেখো এরপর বোঝা যাচ্ছে কিনা, হালকা আসছে। এটা একটু ডুয়াল টোন শেডে থাকছে, মানে পিকক ব্লু কালারে থাকছে। এই থাকছে হাফ পার্টটা, নিচের দিকের পার্টটা পাচ্ছ এই स्ट्राइप रानी कलर दी मीनाकारी पाচ্ছ। रानी कलर के साथ इसका मीनाकारी रहेगा और ये जाएगा इसका पल्लू। अच्छा, आंचल पोर्शनটা উইথ ব্লাউজ পিস রানিং 2250 থাকছে সিওডি, 2150 प्रीपेड। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। এই সেম প্যাটার্নে থাকছে এইটাও। এটাও কিন্তু তোমাদের হাফ পার্টটা মানে নিচের পার্টটা এরকম স্ট্রাইপে থাকবে, नीचे का पार्ट स्ट्राइप पे रहेगा। ठीक है, डार्क मरून के साथ कॉम्बिनेशन पे है, बिस्किट कलर শাড়ি है। বিস্কিট কালারের শাড়িটা থাকছে। এই হচ্ছে আঁচল, এটাতে এটা হচ্ছে বালুচুরি 2250 প্রিপেড সিওডি 2350, सॉरी 2250 सीओडी 2150 प्रीपेड। कलरটা দেখো, कलर देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर है। टाइम बोलो ना। এই থাকছে কুচি পোর্শনটা, इसका प्लेट पोर्शन रहेगा। ব্লাউজ পিসটা রানিং এ পাচ্ছ। প্লেট পোর্শন মানে হাফটাই পুরো এরকম ভাবে যাচ্ছে, হাফ পার্ট এক্সট্রা জায়গা, বাকি বডি প্লেন। একদম স্টাইলিশ লুকিং একটা বালুচুরি এই থাকছে। ঠিক আছে, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए। একটা ব্রাইট শেড, এটা তোমরা চাইলে একটা গায়ে হলুদের শাড়িও কিন্তু ইউজ করতে পারো। যেমন একটা ইয়েলো কালার, एक येलो के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है, येलोর সাথে রেডের কম্বিনেশন, येलोটা একদম পাক্কা পারফেক্ট येलो কালার। এই থাকছে, এই থাকছে শাড়িটা। জাস্ট শাড়িটা দেখো, सिर्फ साड़ी देखिए इतना सुंदर है, কতটা সুন্দর শাড়িটা। এই হচ্ছে আঁচল, इसका आप देख सकते पल्लू है, ফ্রন্টটা এরকম পাচ্ছ 2350 সিওডি 2250 প্রিপেড। ঠিক আছে, আচ্ছা এরপর যাচ্ছি আরেকটা পিকো গ্রিন कलर, एक पिको ग्रीन कलर का है 2250 प्रीपेड 2350 থাকছে, সরি 2250 সিওডি 2150 প্রিপেড। ঠিক আছে, 2250 সিওডি 2150 প্রিপেড। ডুয়াল টোন পিকো গ্রিন শেড, দুধে হালকা কালারের বর্ডার।
इसका पल्लू है। जस्ट गॉर्जियस, ব্যাপারটা দেখো। ये হচ্ছে ब्लाउज पीस, इसका ब्लाउज पीस है। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप करो, पसंद है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। এই থাকছে পিসটা, দেখে নাও। এটা হচ্ছে প্লেনের উপর থাকছে, ये प्लेन के ऊपर रहेगा, ठीक है। ये থাকছে, এটা ডুয়াল টোন, येलो সাথে ব্লু দিয়ে ক্রস, येलो और ब्लू कलर का क्रॉस है। হচ্ছে আঁচল পোর্শন, इसका पल्लू है। শাড়ির সফটনেসটা জাস্ট দেখো, শাড়িটা সফটনেস দেখে, ঠিক है। ব্লাউজ পিস অনলি থাকছে 1950 প্রিপেড 2050 সিওডি। এটা থাকছে কি বলবো, একটা বেজ কালার টাইপের কালার, बेज कलर टाइप का कलर है, भीषण सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर है। এই থাকছে পিসটা, আঁচল, इसका पल्लू है। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে এটা চেক করো। এটা মনে হচ্ছে আমার গন্ডগোল ছিল। হচ্ছে ব্লাউজ পিস। আর কিছু আছে এখানে? একটা আছে, এটা কম রেঞ্জের। হ্যাঁ, দেখে নাও। এটা থাকছে একটু কম রেঞ্জের মধ্যে, ये कॉपर जरी के साथ है, वायलेट का कॉम्बिनेशन है, सिंपल डिजाइन থাকছে, সফটের উপর থাকছে, কপার জরিতে থাকছে। আঁচল, इसका पल्लू है और ये जाएगा শাড়ি, ঠিক है। এই থাকছে শাড়িটা, এই হচ্ছে ভেতরের কাজটা। এটা থাকছে তোমাদের 1400 থাকছে সিওডি, 1300 থাকছে প্রিপেড। 13 না, হুম, ব্লাউজ পিসটা রানিং 1300 থাকছে প্রিপেড, 1400 সিওডি, ঠিক আছে। এরপর আমি কিছু তোমাদের तसर कलेक्शन देखाबो, कुछ तसर का कलेक्शन मैं दिखाऊंगी, जैसे कि ये है, देखे ना, प्योर तसरे থাকছে, प्योर गाछी तसर के ऊपर रहेगा विथ सिल्क मार्क। ভীষণ সুন্দর একটা শাড়ি, ফুল উইভিং এ থাকছে, উইভিং তসরে থাকছে, উইভিং তসর पे जाएगा, सिल्क मार्क सर्टिफाइड 100% प्योर आइटम। 1400 1300 येलो शेडे থাকছে, येलो के साथ रहेगा। ये इसका पल्लू है। ब्लाउजটা পাচ্ছ তোমরা এই যে ব্রোকেটে, পুরো ব্রোকেট का ब्लाउज आपको मिल जाएगा 5780 থাকছে তোমাদের সিওডি। আর 150 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट पाচ্ছ प्रीपेड है। 150 रुपीज का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा प्रीपेड में, ठीक है। सिल्क मार्क सर्टिफाइड 100% प्योर आइटम। आंचल, इसका पल्लू है, पीच कलर है। ये হচ্ছে টিস্যুতে ব্লাউজ পিস পাচ্ছ, টিস্যু के ऊपर ब्लाउज पीस आपको मिल जाएगा, सिल्क मार्क सर्टिफाइड। এই হচ্ছে শাড়িটা, অসম্ভব সুন্দর দেখতে, পরতে গ্রিপ করতে প্রচন্ড সুবিধে, প্রচন্ড ভালো। सिल्क मार्क सर्टिफाइड मेहंदी ग्रीन कलर। এই থাকছে আঁচলটা, इसका पल्लू है, ब्लाउज। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप करो। एकदम लाइट वेट শাড়ি, দেখতে মনে হবে প্রচুর হেভি, देखने में बहुत ज्यादा हेवी लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लाइट वेट है। এতটাই লাইট ওয়েট, জাস্ট হাতে নেবে না বুঝবে যে কতটা লাইট, কতটা হালকা। রয়্যাল ব্লু কালার आंचल, इसका पल्लू रहेगा, ठीक है। और ये फ्रंट एंड सेम काम जाएगा, फ्रंट एंड পুরো কাজ পাবে একই ভাবে, কোথাও কিছু গ্যাপিং নেই, कहीं पे भी गैपिंग नहीं है। ব্লাউজ পিস থাকছে, বডি পোর্শন, ঠিক আছে। 5780 सीओडी प्रीपेड, 150 रुपीज डिस्काउंट। प्रीपेड पे आपको मिल जाएगा 150 रुपीज का डिस्काउंट। সি গ্রিন কালার, এটা পুরো জরি দিয়ে কাজ করা, একদম সফট বেস্ট কোয়ালিটির জরি দেওয়া আছে, বেস্ট কোয়ালিটি का जरी दिया हुआ है। সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড থাকছে, ফ্রি শিপিং থাকছে। এই থাকছে শাড়িটা, এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, টিস্যুতে পাচ্ছ। ব্লাউজ পিস आपको टिश्यू पे मिल जाएगा, ठीक है। এটা থাকছে তোমাদের रेड कलर, एक रेड कलर का रहेगा, ठीक है। आंचल, इसका पल्लू रहेगा। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप करो। ये থাকছে बॉडी पार्ट, इस तरह से आपको बॉडी पार्ट जाएगा। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিস, সরালাম। अच्छा, এটা হচ্ছে তোমাদের মাস্টার্ড ইয়েলো কালার, एक মাস্টার্ড ইয়েলো কালার का है। আঁচল, ব্লাউজ পিসটা ফুল এই টিস্যুতে পাচ্ছ, চলো। এই থাকছে বডি পোর্শন, 5780 থাকছে, এটা ফুল ফুল কাজ, ঠিক আছে, পুরো শাড়িটা কাজ থাকছে। থাকছে তোমাদের সিওডি প্রিপেডে 150 রুপিস ডিসকাউন্ট পাচ্ছ। আচ্ছা, এটা থাকছে আরো একটা সুন্দর ডিজাইন, একদম এটা হচ্ছে চাটাইয়ের মতো একটা ডিজাইন থাকছে, চাটাই के ऊपर डिजाइन है।
আঁচলটা এই পাচ্ছ, ছোট ছোট বুটাতে পাচ্ছ এরকম ভাবে। এটা রানিং ब्लाउज पीस থাকছে। इसमें आपको ब्लाउज पीस साड़ी के जैसा ही मिलेगा, अटैच्ड हो रहेगा। আর এই থাকছে এটা রাস্ট কালার, ঠিক আছে, এই রাস্ট है। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন। প্রত্যেকটাই সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, हर साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। এটা থাকছে সুন্দর একটা পিচ কালার, এক বহুত সুন্দর সা পিচ শেড है। এই থাকছে আঁচল, রানিং ব্লাউজ পিস, প্রত্যেকটা থাকছে मीनाकारी কাজে। हर पीस आपको मीनाकारी के वर्क के ऊपर मिलेगा, ठीक है, सिल्क मार्क सर्टिफाइड 100% प्योर आइटम। এটা থাকছে তোমাদের কত 5780 থাকছে সিওডি, 150 রুপিস ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাচ্ছ তোমরা প্রিপেডে। अच्छा सेम জিনিস পাচ্ছ সুতোর কাজে, ঠিক আছে, এমব্রয়ডারি ওয়ার্কে, পুরা এমব্রয়ডারি का वर्क रहेगा, উইভিং का শাড়ি रहेगा, ঠিক আছে, উইভিং এর শাড়িটা পাচ্ছ। আর ব্লাউজ পিসটা এরকম কাজে থাকছে। যারা জরি কাজ চাইছো না তারা সুতোর কাজ নাও, একদম লাইট ওয়েট সিল্ক মার্ক, ঠিক है। পুরো শাড়িটাতে কাজ থাকবে এই সুতোর কাজটা, पूरा आप देख सकते हैं, पूरा साड़ी पे इस तरह से वर्क है। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো 5380 सीओडी प्रीपेड है। 150 रुपीज डिस्काउंट पाচ্ছ प्रीपेड पे, 150 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा इस अमाउंट के ऊपर, ठीक है। ग्रे कलर शेड, आंचल इसका पल्लू है, এই থাকছে বডি পার্ট, ঠিক আছে, এরকম ভাবে পুরো শাড়িটাতে কাজ থাকছে। পুরো শাড়ি पे काम है, ফুল উইভিং ডিজাইন, কোনো প্রিন্ট নয়, ঠিক আছে। ব্লাউজটা सिल्क मार्क सर्टिफाइड, একদম হালকা শাড়ি, একদম শাড়ি जो है ना लाइट वेट है, অসম্ভব লাইট ওয়েট শাড়িটা, অসম্ভব কমফোর্টেবল শাড়িটা, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। এটা থাকছে তোমাদের स्काई ब्लू कलर, ये হচ্ছে আঁচল, इसका पल्लू, ब्लाउज भी आपको सेम पल्लू के जैसा ही मिलेगा, ব্লাউজটাও কিন্তু এরকম আঁচলের মতোই পাচ্ছ। এই থাকছে বডিটা, ঠিক আছে, পুরো বডিটা প্যানেল করে এই ডিজাইনটা যাচ্ছে, ঠিক আছে, पूरा बॉडी पे डिजाइन जाएगा। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाउ, व्हाट्सएप करो, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। 5380 सीओडी अमाउंट, ठीक আছে, প্রিপেড है 150 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट, প্রিপেড पे 150 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट है। কেমন লাগছে শাড়িগুলো অবশ্যই জানিও। এই থাকছে তোমাদের ব্লাউজ পিসটা, ফুল উইভিং का है। যারা নিতে চাইছো একদম নতুন আইটেম, नया आइटम है, मार्केट में उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है ওখানে, কারণ এই রেটের মধ্যে এত এত কাজের জিনিস কিন্তু বেশি পাওয়া যায় না, ঠিক আছে। इस रेट के अंदर आपको इतना सारा वैरायटी, साड़ी के ऊपर बहुत सारा काम किया है, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी किया है, वीविंग किया है, ब्रोकेट का ब्लाउज का भी काम है, तसर के गाची तसर के ऊपर भी है। तो इतना सारा जो काम है, इतना सारा वर्क है, सिर्फ आपको मिलेगा 5000 से 6000 के अंदर। तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब तसर एक एक्सक्लूसिव एक्सपेंसिव चीज है, तो इसके ऊपर इतना करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। দেখে নাও, এটা মাস্টার্ড ইয়েলো কালার, পুরো শাড়িটাতে কাজ থাকবে। ব্লাউজটা তোমরা সেম पल्लूर মতো পাচ্ছ, ব্লাউজ इसका पूरा पल्लू के जैसा है, ठीक है, एक सेम है। অসম্ভব সুন্দর পিস, बहुत লিমিটেড পিসেস होता है ये, ঠিক আছে, লিমিটেড পিসেস হয়। লাইট গ্রিন, 5380 सीओडी, 150 रुपीज डिस्काउंट प्रीपेड है, ঠিক আছে, 150 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा प्रीपेड पे। বডিটা পুরো এরকম যাচ্ছে, पूरा इस तरह से जाएगा, पूरा वर्क रहेगा। ব্লাউজ পিসটা পাচ্ছ ব্রোকেডে। দেখে নাও, এটা থাকছে টমেটো রেড কালার, এক টমেটো রেড কালার है, ভীষণই ভালো, बहुत ज्यादा बढ़िया শাড়ি है, ভীষণ সোবার টেস্টের শাড়ি। এই হচ্ছে ব্লাউজটা। আর রাত্রের দিকের ওকেশনও পরতে পারবে, দিনের দিকের ওকেশনও পরতে পারবে, रात के ओकेशन पे भी आपको जाएगा और दिन के ओकेशन के भी जाएगा, ठीक है। शालाम, अच्छा, এটা হচ্ছে একটা স্টিল গ্রে কালার, এক স্টিল গ্রে কালার का रहेगा, सेम रेट 5380 सीओडी, 150 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट प्रीपेड है। प्रीपेड पे 150 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट है। ब्लाउज পিস থাকছে বডি পোর্শন, ভালো লাগলে স্ক্রিনশটটা হোয়াটসঅ্যাপ করো। ডিজাইন আলাদা, অল বডি ওয়ার্কে থাকবে, অল বডি কে ওয়ার্ক पे रहेगा। আচ্ছা লাস্ট পিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে গ্রেতেই দেখাবো, কিন্তু কালার শেডটা আলাদা, ডিজাইনটা আলাদা, কালার শেড अलग है, डिजाइन अलग है, ठीक है। আঁচল इसका पल्लू रहेगा, ठीक है। ব্লাউজ পিসটা পাচ্ছ সেম, এটা তোমাদের ব্লাউজটা রানিং থাকছে, ঠিক আছে, এটার ব্লাউজটা তোমরা অনলি রানিং পাচ্ছ এই ডিজাইনটা। আর এটা फ्रंट एज एंड কাজ থাকবে, মানে এরকম পুরো কাজ থাকছে। इस तरह से पूरा आप देख सकते हैं साड़ी में, ये एंड है एकदम खत्म, ठीक है। यहाँ पे भी काम है, ठीक है, এখানেও দেখো কাম পাচ্ছ, মানে কাজটা পাচ্ছ।
ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। সেম রেট 5380 সিওডি, 150 রুপিস ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট প্রিপেডে। আচ্ছা, প্রচুর অপশন দেখালাম, আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, নমস্কার।